गाइस काम दिला में बिचरा नो नो देखो बसी कुंपी भांगुची देखो ना दीदी मु कुंपी भांगी ने की पैसा खर्च करनी बिचरा काम तो हेलो गाइस तो अभी मैं स्वागत करछे मिकी दुएल लव स्टोर न्यू ब्लॉग को तो आज ब्लॉग टी कोन छ आपण थंबनेल देखि छ टीवी जे ब्लॉग टी भल लागे लाइक सब्सक्राइब करते तो ब्लॉग ता एंजॉय करंतु कुंपी भांगुची एको ना दीदी मु कुंपी भांगी ने की पैसा खर्च करनी जमाना खराब कोई नहीं का जते पैसा बाहर मु सब रख दी का करी मु रखी पैसा अच्छी सब तो नहीं नहीं सरे देइछु कहली गांव को बोले खुली कुंपीटा दिला ताकू ही खाई पुलिस के ना महल को बोले काली कुंपी आनी से जो भलो कुंपी এটা তো আন চুটা 600 টাকা हाँ 600 700 टंगा आमर कुंपी खुला हला पैसा जते नहीं तबे देखि दो सब बुझो वो कोई नो दो नो नो ए उद्याडा जे बने थिनी आज एथला काम को 4:30 रे पळी आइची कबाड़ बाड़ू जे की कबाड़ बाड़ू जे डरे ही छाडनी गाइस जो अठा मरा आइची 10 टा हाथी टान ले छिंडी होला तुम तो टांगले छिंदी जेबा गाइस जमाने को केवन को देखली उद्याड हेबे हे देखो देखो केते पुरे थिनी जो पुरे रंगिया सब केते ओय देखे केते की खुचरा पैसा पुरे मत कहला मु 200 300 आवी तो पुरे हे केते से पैसा सब मोरो ना नो 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 मते मुझे त फास्ट सेट पहुंचली मते कुंपी देला देखो तो कहला गाइस देखो तो कुंपीलो में आगर बोलले एतिका माला से कोन कोन मधु सजान किए नला गुटी आई देखो जो गुटी चिड़ी देला एमिति कम मु नहीं गनी अरे गाइस कुंपीला हो जो पूरे नाला नहीं हो तो फेम गया मारी ना पागल ना घरे तो गाइस हमरा एति टंगा भाला कुंपीरु है सोएछि मते शहे- शहे कोड़िए। मते कहला पागिड़ी खर्च करनी मो खर्च पैसा ना हाँ। सब ऊपरे ति Guys। देला काई पैसा 120 130 140 ए पैसा कौन 150 50 50 160 मोय पैसा रॉडी के, षाठिए। पियानी भी दादे रे 160 ये 160 ये ला 170 एक 2 टका पुरी तीन, 40 टका वाला पुरी तीन, टका 4 60 5 6 7 टका 9 पुरी टका 3टा 10 पुरी ये गाइस 180 एक 40 टका तमे आनतिलो 60 टका सेथिले 20 टका पुरी दिली वीडियो भी अछि को बोलो बोलो खराब है छी से जो छुट्टे थी जो अंडा करतो धेर जो अंडा थी से को मो हाथ तो देख नहीं से कोन नो 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 तो इसको दे दे तो टिके फाटे से कौन ऐसे पैसा छोड़ा ना मेरा कौन से छोड़ ना रख दे नो ना कोई बोला ना कोई बोला थोड़ा पैसा रे मैं खर्च कर दे मन रे हो करछु को आको सब रखुती होला तमे जे न आनी रबारे कुंपी देलो त देखि दो गाइस मन दुख आइला मामा रा आ पैसा सब नहीं मैं खर्च कर देली मन दुख अछि देखो ना कुंपी आगे गाइस लेकिन 10 लाख की बैंक ये कुंपी अपन जब भांगी के खाइला है सत कथा गाइस ड्यूटी माने बैंड से आसले एक सरप्राइज देम बोले के एम कहू जान लेनी माने मु जल्दी आसी कुंपी भांगी ता झगड़ा कर देखंतु है आस्ते की
ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ଏତେ ଜୋର ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଆଇଛି ଚଲେଇ ଆସି କୁମ୍ପି ଭାଙ୍ଗିକି ଥଣ୍ଡା ଆଣିକି ପିଇକି କାରଣ ଫୋନ ପେରେ ପଇସା ସରିଗଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଇସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାର ଫୋନ୍ ପେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେତେ ଟଙ୍କା ମୋ ହାତ ବି ମାରି ନାହିଁ ମୋ ସହିତ କଥା କଲେ କାମ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ବୋଲି ଆସିଲି ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କରିସାରିଲି ଦେଖୁନ ମୁଁ ଗାଧେଇନି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଗାଧେଇବି ନାହିଁ ମୁଁ ତ କ'ଣ କହିନି ତେଣୁ ଦିନ ଦେଖୁନି କେତେ ଅଛି ମୁଁ ବେଣୁସ ପଳେଇଛି ଦେଖୁନି ଗାଇସ୍ ସେଟା ତା ଫୋନ୍ ପେରେ ପଇସା ମୁଁ ସରେଇଦେବି ବୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଫୋନ୍ ପେ ବି ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି କ'ଣ କହିବି ଜାଣିପାରୁନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲି ତାର ମାନେ ଝଗଡ଼ା ମନ ହେଇଗଲା କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ବାବୁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ହବ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାଗି କରିଦିଏ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ସେ ମ୍ୟାଗି ହବନି ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଯା କ'ଣ ହବ ତୁ କେସ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗାଧେଇକି ଆଉଛି ଛପି ଛପିଆ ପଇସା ନେଇକି ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଆଉ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଖାଇଦେଲା ଖାଇଦେ ପାଗଳା ଭଳିଆ ହେଇଛି କେତେ ଚୁଟି ରଖିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କି ଚୁଟି କାଟିବ ଯେତେ ବୁଝିଲେ ତ ଚୁଟି କାଟିନି କି କ'ଣ କଥା ଶୁଣୁନି ମୋର ଶୀତ ଲାଗିଲାନି No, 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 ଆଇଲା ଗାଧେଇକି ଚିକଣ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଲିଣି ଯେହେତୁ ସେ ବେଣୁସ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି ଏଠି ସୁଜି ବି ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ପି ଭାଙ୍ଗିକି ମାନେ ତାଜା ଉପରକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ରଖିଥିଲି ବୋଧେ 500 କି 1000 ଟଙ୍କା ହବ ମାତ୍ର 100 କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା 155 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା ମାତ୍ର ଆଉ ସବୁ ଇଏ କାଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ନେଇକି ଆଉ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ତ ୱେଲକମ୍ ତ ବିବେକ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ହେଇଗଲି ରେଡ଼ି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆସିଲାନି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗଲେ ତ ନୂଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଆମେ ମଗେଇଥିଲି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗିମ୍ବଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ବାଡ଼ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଗଲାନି ମତେ ବାଡ଼େଇବ ମୋତେ ତାକୁ ଛେଚିବ କ'ଣ ହେଲା ରେ ଏବେ କାଲି ଠାରୁ ଭିଡିଓ ଚାଲିବ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଖରାପ କଥା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମିଠା କାହିଁକି ମୋତେ କ'ଣ ବାଡ଼େଇ ବାହାରିଲାନି ଗାଇସ୍ ମୋ ଗୁଡ଼ରେ ଭୁଲ ମାଗେ ଗୁଡ଼ରେ ଭୁଲ ମାଗୁନୁ ସରି ବା କହିଲି ସେ ଗାଇସ୍ ଖାଲି ସରି ଆମର ମୋର ପସନ୍ଦ ଟୋଟାଲ ନୁହଁ ତ ଗାଇସ୍ ମୋତେ ଗୁଡ଼େଇକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲା ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମୋତେ ଗୁଡ଼େଇକି ମୋତେ ବାଡ଼ିଲା ଦେଇ ଦେଉଛି ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଦେବ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତର ହେଇକି ଭାତ କରିକି ଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମାମୁଁ ଆସିଲେ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଭାତ ବାବୁ ବୁଝିବ ମୁଁ କହିବି ବାବୁ ଗାଇସ୍ ରୋଷେଇ ଲୋକ କଲା ସିଏ ହେଲେ ନା ବୁଝିବ ବାବୁ ବୁଝିବ ବାବୁ ଦୋଷ ସବୁଠୁ ଦୋଷ ତା ମୋ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ପିରୁ ପଇସା ନେଇଯାଉଥିଲ ମୁଁ ପଇସା ମୁଁ ନେଇଥିଲି ନା ଦିଏନି ଖାଇବାକୁ ଦିନ ଖାଇବି ମୋତେ କୁମ୍ପିରେ ପଇସା ନେଇଗଲ ଗାଇସ୍ ଖାଇବା ସୁଜି ଖାଇବା no, 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 no. ତ ଗାଇସ୍ ମାମା ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି ତାକୁ ଛାତକୁ ନେଇ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମାମା ଆମର ଛାତ କହିବେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛାତ ତାପରେ ଚାଲୁଛି ଛାତକୁ ମାଇକ୍ ଆସୁଛି ଗାଇସ୍ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଇକ୍ ବାସୁଛି गाइस आपका वर्षा पागल माहौल देख देखो देखिए गाइस
ଭଲ ସେଠି ବେଶୀ ସେଇ ଦୂରରେ ଦେଖୁନ ସେଟା ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ସେଇଠୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଗାଇସ୍ ମାମା ଆଜି ଆସିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ହଁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାଇକି ଆସୁ ବୋଲି ଜାଣିଛ କିଛି ତାର ଏଇ ମହାରାଣୀ ଅଗାଶ ଦେଖୁନ ଗଲା ଭାଇ ମହାରାଣୀ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ବସେଇ ଯାଇକି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ଚିକେନ୍ ଆସିଲା ଏଇ ମାରାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲା ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବି ଚିକେନ୍ ଆସିଲା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଟିଆରେ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ ସିଝା ହେଉଛି କହିଲା ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବି ଜିତିଗଲା ଚିକେନ୍ ଆସିଲା ଚିକେନ୍ କେମିତି କରିବ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ନା କିଛି ନା କ'ଣ ଗ୍ୟାସ ଦେଖିଲେ ରାମାୟଣ ଡାଇଲଗ ହଁ ପିଆଜ ପଡ଼େଇବା ମୋର ପିଆଜ ଗ୍ୟାସ ପିଆଜ ପକାନି गाइस पियाज भांगी चुना कर देला गाइस मामा आज चिकन खाब जीती वाला मुझे चिकन आ नहीं चिकन काटी कांदी लेन देखो तू प्याज काटी की है कौन हैला लो गाइस कांदी लेन बिचरा हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद चिकन खाब जीती वाला चिकन आसला प्याज काट कर हम काटी लेनी No, 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 no. देखो बेचारा कांदिलानी चिकन खाए बोली कांदिलानी गाइस मुझे कोई भी जानी पारानी कि कांद कहीं कांदुच लो कहीं कांदुच भावनी गाई तो चिकेन रोल केते अभ्यास मुझे जानी पारनी ताले मु भूल कर देनी मुझे 5 दिन आसले था ना गाइस नहीं कौन हां कौन हो जो गाइस बेचारा कांदी लागे बेचारा No, 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 मोरे बोलना मोरे गाइस आको आई मुझे गाइस कांदी लागे देखो छुआटा ओए कांद ना गाइस कांद लाइन देख रही है कौन देखो अच्छी सब आको खाइबे कौन खाइब लो पड़े गला गाइस चेन्नई रे प्रबल एकरे गरम होची एकरे हम महाराम माने चिकन खाऊ कांदु थिले चिकन आसला तथापि प्याज काटी जे कांदुची आपण देखिले ना प्याज काटू कर कांदुची दर पुणी को कांद देखुन गाइस कांद कमुन तार काई कांदुची लो भाई गाइस चिकन खाऊ कांदु देखुन सब बड़े खाली कांदिला सब बड़े गाइस खाली कांदिला गैस माराम चिकेन खाए कांदिले मुझे चिकेन गुड़ा नेली चिकेन नेली देखो तथापि कांचु कौन पे कांचु लो चिकेन खाइबे हां तो गाइस चिकेन हम चिकेन हो देखंतु हम पियाज पड़ी की साइज मारा तांगर बोलिया तांगर तो गाइस आशा करते हैं आपको वीडियो भल लगे वीडियो भल लगे लाइक सब्सक्राइब करो जय जगन्नाथ।